Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? I hope you are doing great. And welcome back to English class with Miss Tisa. And today we are going to learn about narrative text. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks naratif. What is narrative text? Narrative text is a story with complication or problematic events, and it tries to find the resolution to solve the problems. Teks naratif adalah cerita dengan komplikasi ataupun peristiwa-peristiwa yang bermasalah dan mencoba untuk menemukan resolusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. The purpose of narrative text is to amuse or entertain the reader. Tujuan dari naratif teks ini adalah untuk menghibur para pembaca. Next, kinds of narrative text. Jenis-jenis teks naratif. Folk tale, for example, Maling Kundang. Fairy tale, for example, Cinderella. Fable, for example, Mouse, Deer, and Crocodile. Legends, for example, Danau Toba, and myth, for example, Hercules. Jenis-jenis naratif teks seperti folk tale, cerita rakyat, contohnya Maling Kundang, fairy tale, dongeng, contohnya Cinderella, fable, cerita hewan, contohnya Mouse, Deer, and Crocodile, Kancil dan Buaya, legends, cerita legenda, contohnya Danau Toba, dan myth, mitos, cerita mitos, contohnya Hercules. There are also other kinds of narrative text, for example, short story, seperti cerita pendek, novel, science fiction story, cerita fiksi ilmiah, and horror story, cerita horor. And now the generic structure of narrative text. Struktur teks dari teks naratif adalah the first one is orientation. It is on the first paragraph. It is introducing the characters and the setting, time and place of the story. The second one is the complication. The main characters faces a problem or crisis. And the third one is resolution. The problem is resolved and it is the ending of the story. Struktur teks dari teks naratif adalah yang pertama ada orientasi. Orientasi adanya di paragraf pertama yang mengenalkan tentang karakter atau orang-orang yang ada di cerita tersebut dan juga setting dan juga settingnya yang berisi waktu dan juga tempat dari cerita tersebut. Struktur teks yang kedua adalah complication atau komplikasi. Komplikasi adalah di mana si karakter utama atau si tokoh utamanya menghadapi permasalahan atau krisis. Dan yang ketiga adalah resolution atau resolusi, di mana si permasalahan tersebut diselesaikan dan ini merupakan akhir dari cerita. Next we go to this is the example of the story. The story is Mouse, Deer, and the Tiger. Ini adalah contoh cerita naratif dengan judul Mouse, Deer, and the Tiger. I'm going to read the text first. One day there was a mouse deer. He was thirsty, so he wanted to drink on the river. When the mouse deer came next to the river, a tiger approached him and wanted to eat him. The mouse deer tried to escape, but the tiger ran faster and caught him. Cerita ini adalah tentang kancil dan macan, kancil dan macan. Suatu hari ada kancil, dia haus dan dia ingin minum di sungai. Ketika si kancil datang menuju sungai, tiba-tiba si macan mendekatinya dan ingin memakannya. Kancil mencoba untuk melarikan diri, tetapi ternyata macan larinya lebih cepat dan menangkapnya. So this part
this is the first paragraph, and this part is introduce the characters. Karakternya ada Kancil dan juga ada si Macan. Oke, dan juga settingnya, tempatnya ada in the river. Oke, so this part we called as the orientation. Jadi kalau struktur teksnya untuk bagian ini atau paragraf ini disebut orientation. Get it? Next, we go to the second part. Okay. In that dangerous situation, the mouse deer thought hard how to escape the tiger. Then he got idea and said to the tiger, "Listen, you mightiness and toughness are all great, but I have my own king. He has a greater strength than yours. I'm sure that nobody can match his powers." Because the tiger felt taunted, he declared that he would challenge the mouse deer's king. Next, the mouse led the tiger to the river and said, "Now look at the water. You will see my king." Foolishly, the tiger looked in the river and surely saw another tiger in the water. Then he growled, but the tiger in the river imitated to growl too. Because of his too high self-pride, the tiger jumped into the water and wanted to fight. He was believing there was another tiger in the water. Okay, so this part atau the second paragraph here terjadi complication or crisis. Ada terjadi permasalahan or problems here. So this part we called as complication. Dan bagian paragraf kedua ini kita sebut dengan complication. Okay, next we go to the third paragraph. The mouse deer took that opportunity to escape. After fighting with himself in the river, the tiger realized that he was fooled by the mouse deer. Okay. Nah, untuk bagian yang ketiga ini, for this part, this is the resolution. Ini adalah resolution. Jadi pemecahan masalahnya atau akhir dari cerita ini adalah akhirnya si mouse deer menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. So for that story, the story about the mouse deer and the tiger, the first paragraph is the orientation. Paragraf pertama ini adalah orientasi karena ada introducing the characters and the setting, the time and the place. And then the second paragraph is the complication atau komplikasi karena di sini terjadi permasalahan, the problem and the crisis. And the third paragraph is the resolution. Dan paragraf yang ketiga adalah resolusinya. Akhirnya mouse deer dapat menyelamatkan diri. That's the generic structure of the narrative text. Now, can you find what is the moral value of the story? Setiap teks naratif terdapat moral value di dalamnya. Moral value adalah moral dari cerita tersebut. Apa yang bisa kita petik dari cerita tersebut? Pembelajaran apa yang bisa kita dapat dari cerita tersebut? Can you find the moral value of the story of Mouse, Deer, and the Tiger? Alright. The moral story of Mouse, Deer, and the Tiger is moral value of the story is we have to be smart to get away from the troubles. Kita harus pintar, kita harus cerdik untuk menghindari masalah. Atau untuk menghindari dari permasalahan. That's our lesson today about narrative text. I hope you can understand well. See you. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.